of opposition, Bab Yuri Alemao, Bab M.K. Sheikh, South Goa President, Bab Savio, आणि आमचे हांगा खूबशे लिडर आहात. सगळ्यांक तुमकां येवकार नमस्कार. आमचो घात घेतलो आहा आनी आमचो घात म्हणजे इज अ व्हेरी स्मॉल थिंग. देवाचो घात घेतलो आहा. देवाचो घात घेतला जाल्यार आमी तांचे मुखार खूबशे ल्हान. आनी आयज वाय वी रश टू मारगांव. आमी ऑलरेडी मोर्मुगांव आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिल्ल्यो, बट मोर्मुगांवसान आमी हांगी आयल्या कित्याक राग आसा जो मेन क्रिमिनल डेमोक्रेसी पळय मर्डर करपी तांचो माय बाप म्हणटा तो मास्टर प्लॅनर मडगांवचो MLA. एंड यू हॅव टू टीच हिम अ लेसन. आयज पळय गोंयान पळय सगळे जेन्ना हांव पार्लमेंटान बसता केन्नाय कोण विचारता आ गोवा अरे क्या हो गया तुमचे MLA छम मारता. कितें सांगू? एक फावट सांगले दुसरे आय फील एम्बॅरस्ड. लॉस दिसता की असले घाटक्यान मास्टर माइंड जाका काँग्रेसान चीफ मिनिस्टर केल्लो. ही बिट्रेड नॉट ओन्ली द पार्टी एंड द पीपल, ही बिट्रेड गॉड. सो हांव तुमचे कडेन मागता, स्पेशली मडगांवकारां कडेन, हे पण he has not given up that greed for power, greed for money. What will we teach our children? In society, आमचे थोडे फावट सांगतात you have to have a role model. There were so many role models जेन्ना आमी वाडटाले पळय तेन्ना. आमकां हिस्ट्रीन शिकयताले ल्हान आसतना पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आमचो लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी. These are role models. Even in cinema there were some people who were role models. आमी आवय बापूय चित्ता ल्हान भुरगीं आसतना आमगेर we try to connect the child with somebody to make that person a role model. तूं हाचे भाशेन जावपाक जाय. मडगांवकाराचो लोक कितें म्हणटालो? आमच्या भुरग्यांक घातक्या भाशेन जाय. ही सपोज टू बी अ एंटी रोल मॉडेल. सो हांव तुमचे कडेन उपकार मागता, हें आमी केन्नाच विसरूंक उपकारना. That such men should never be allowed in society to sit in the chair of power. देव बरें करूं. आनी